یزیدیت یزیدیت اللہ اللہ کیا مانگا حسین نے. اے حسینیوں ذرا سوچو کہ آج جس حسین کی یاد میں تم محفلیں سجاتے ہو, اس حسین کا عشق و محبت دیکھو کہ کتنی محبت ہے نانا کی گناہگار امتی سے. آج ہم خود کو خلی عاشق حسین کرتے ہیں. جب عشق والی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نماز کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, عبادت کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, قرآن کا ذکر کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اللہ کو پیار عشق کرنے کا بات آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, امام علی مقام کربلا کی تپتی زمین پر بس یہی پیغام دیا جو پیغام اللہ نے سورہ بقرہ میں دوسری پارہ میں دنیا والوں کو دے رہا ہے. کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. زور سے کہیے سبحان اللہ. یہی پیغام رب کا, یہی پیغام آقا حسین کربلا کی تپتی زمین پر دنیا والوں کو دے گئے. کہیے سبحان اللہ. اور اس پیغام پر اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر میرا عاشق حسین کہنا بیکار ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, اس شعر پر توجہ شیخ فرماتے ہیں کہ شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر کہ جو کچھ بھی تھا اے نانا, جو کچھ بھی تھا اے نانا, ارے تیرے نام پہ بارہ ہے, جو کچھ بھی تھا اے نانا تیرے نام پہ بارہ ہے. کہا رب نے محمد سے وعدہ ہمارا ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. ارے اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے, اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ارے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے. اور اسی پر توجہ کہ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی, یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. ارے اس آخری امت کا نگہبان علی ہے, اس آخری امت کا نگہبان علی ہے. اس باغ نبوت کے کلی فاطمہ زہرا, اس باغ نبوت کے کلی فاطمہ زہرا, اور حسنین ہے دو پھول تو گلزار علی ہے, حسنین ہے دو پھول تو گلزار علی ہے. اور خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی, خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. ارے کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے, کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. اور ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر, ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر کہ اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے, اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو اب تک زندگی بخشی حیات عطا کیا. اس لیے اللہ کے حضور ہم سب مل کر بلند آواز سے کہے الحمدللہ, اور بلند آواز سے کہے الحمدللہ. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چتکار پر بولو نا سبحان اللہ. اللہ قرآن بولن جی আমার বান্দা আমার নিয়ামতে একবার শুকরিয়া আদায় করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের নিয়ামতকে আরো দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেই. বলেন সুবহানাল্লাহ. আল্লাহ পাক এর শুকরিয়া যদি আদায় করা হয় আল্লাহ পাক আমার আপনার নিয়ামতকে আরো দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেন. বলেন সুবহানাল্লাহ. লাইন শাকারতুম,
যারা আমি আল্লাহ পাকের নিয়ামতকে পেয়ে শুকরিয়া আদায় করে লাযীদান্নাকুম, আমি আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে খুশি হইয়া তাদের নিয়ামতকে আরো দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেই। বলে সুবহানাল্লাহ। আর যারা আমি আল্লাহ পাকের নিয়ামত পাইয়া শুকরিয়া আদায় করি না, তাদের বেলায় আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালাইন কাফারতুম, যারা আমি আল্লাহ পাকের নিয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করে না, নাশুকরি করে, বরং তারা আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করলো। বলেন না নাউযুবিল্লাহ। এবং যারা কুফর করে তাদের নাম কুফরির খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। বলেন নাউযুবিল্লাহ। এবং তাদের স্থান, তাদের ঠিকানা কোথায়? ইন্না আযাবি লাশাদীদ। আল্লাহ পাক বলেন তাদের ঠিকানা হচ্ছে, তাদের স্থান হচ্ছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি শক্তিশালী আযাব। বলেন নাউযুবিল্লাহ। তাহলে আমরা কি আযাব চাই না আযাব থেকে নাজাত চাই? কি চাই? আমরা কি চাই? আরো জোরে বলেন কি চাই? তাহলে নাজাত চাইতে হলে সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কি বলে ঠিক কি ঠিক না? ঠিক কি ঠিক না? আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আজকে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করার জন্য, শুকরিয়া আদায় করাতে আজকে আমরা আমাদের নওজোয়ান ছেলেপেলেরা তারা কষ্ট করে এত সুন্দর মাহফিল সাজিয়েছে। আল্লাহ রাসূল বলেন যেখানে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের জিকিরের মাহফিল হয়, ওই মাহফিলটাকে আল্লাহ পাকের একদল রহমতের ফেরেশতা এসে তার রহমতের পাখা দিয়ে ঘিরে ফেলে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকিরের মাহফিল করা হয়, নবীর শান, নবীর মর্যাদা, আউলিয়া কেরামের শান বর্ণনা করা হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরশে আজিমের সাথে সাথে ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, ও আমার ফেরেশতারা, দেখো আমার বান্দারা দুনিয়ার জমিনে বসে আমি আল্লাহ পাকের জিকিরের মাহফিল সাজিয়েছে, আমার রাসূলের মাহফিল সাজিয়েছে, আমার গোলামদের মাহফিল সাজিয়েছে। ও আমার ফেরেশতারা, দেখো তুমি না বলতেছিলা কেন আদম বানাইতেছো, কেন মানুষ বানাচ্ছো? দেখো এজন্য আমি বানাইলাম, আমার বান্দারা আমি আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এবার আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা, আর দেরি করো না, চলে যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও, তোমরা গিয়ে তোমাদের রহমতের পাখা দ্বারা আমার ওই বান্দার মাহফিলদেরকে তোমরা ঘিরে ফেলো। বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা যেখানে বসেছি এখন বর্তমানে এই মুহূর্তে এই জায়গাটি হচ্ছে জান্নাতের একটি বাগান। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন আর মহল্লা নয়, এখন আর এটা কোনো মামুলি জায়গা নয়, এটা হয়ে গেছে একটা জান্নাতের বাগান। বলে সুবহানাল্লাহ। এবং ওই ফেরেশতাকে আল্লাহ পাক বলে যে আমার রহমতের ফেরেশতারা, তোমরা ওই মাহফিলটিকে তোমার রহমতের পাখা দ্বারা ঘিরে ফেলো। এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একদল ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে বলে, যখন ফেরেশতা চলে আসে, ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ তোমার হুকুম অনুযায়ী আমরা তো তোমার বান্দার ওই মাহফিলে, জিকিরের মাহফিলে, কোরআনের মাহফিলে চলে এসেছি, এখন আমাদের কাজ কি? আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, হে আমার ফেরেশতা, তোমাদের কাজ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ওই বান্দা বান্দিরা ওই মাহফিলে বসে আমি আল্লাহ পাকের জিকির করতে থাকবে, আমার নবীর শান বর্ণনা করতে থাকবে, কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ওই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকবে। বলে সুবহানাল্লাহ। কিছুক্ষণ পর আবার একদল ফেরেশতাকে আল্লাহ পাক পাঠান। ওই ফেরেশতারা এসে আমার আপনার এই মাহফিলকে রহমতের দ্বারা ঘিরে ফেলে। কিছুক্ষণ পর ওই ফেরেশতারা বলে, রব্বুল আলামিন, আমরা তোমার হুকুম অনুযায়ী তোমার ওই বান্দার মাহফিলে চলে এসেছি, বলো আমাদের কাজ কি? আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ও আমার ফেরেশতারা, তোমাদের কাজ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই বান্দারা আমি আল্লাহ পাকের জিকির করতে থাকবে, এই মাহফিলে বসে আমি আমার রাসূলের শান বর্ণনা করতে থাকবে, আমার আউলিয়া কেরামের শান বর্ণনা করতে থাকবে, আহলে বাইতের শান বর্ণনা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাজ হচ্ছে ওই বান্দাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকো। বলেন সুবহানাল্লাহ। কাজ করে বলে সুবহানাল্লাহ। এতদিন আমরা শুনে আসছি যে জিকিরের
বা মিলাদের মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, রহমত এবং বরকতের মাহফিল। কিন্তু আজ কি বোঝা গেল? শুধু রহমত এবং বরকত না, বরঞ্চ এর সাথে সাথে 3 নাম্বার ফজিলত হচ্ছে এই মাহফিল হয়ে গেছে মাগফিরাতের মাহফিল। বলেন সুবহানাল্লাহ। মানুষ নয়, আল্লাহ পাকের নূরের ফেরেশতারা আমার আপনার জন্য এই মুহূর্তে মাগফিরাতের দোয়া করতেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কত মূল্যবান এই মাহফিল। এরপরেও যদি আমরা এই মাহফিলকে গুরুত্ব না দিই, তাহলে মনে করবো আমার আপনার চাইতে দুর্ভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নাই। কি বলেন, ঠিক ঠিক না? তো বলতেছিলাম, मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि रब्बी करीम हमें और आपको ये मौका अता किया कि आज हम इस महफिल पाक में, अल्लाह से दुआ है कि जब मैशर की मैदान होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, हर कोई या नफसी नफसी पुकार रहा होगा, उस घड़ी अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबों के लिए इस महफिल पाक को नजात का जरिया बना दे। कहिए आमीन। और बुलंद आवाज से कहिए आमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये किस शान की महफिल है, जरा अपनी जुबान से जाहिर करें। ये किसकी मोहब्बत है महफिल सजी? यार सब बोबा ना का आज तेरी महफिल के सजानो लो काल मोहब्बत है। नहीं बोलोगे तो कैसे? हां ऐसे नहीं बाबा। वो जे कोई ना भाव ठीक ही चिल्ला चिल्ली करे, है ना? যখন বলা হয় ভাই সুবহানাল্লাহ বলতে আপনি লজ্জাবোধ করেন কেন? আলহামদুলিল্লাহ বলতে লজ্জাবোধ করেন, খুব শরম লাগে। কি লাগে? কেন বলে কি লাগে? সুবহানাল্লাহ বলতে শরম লাগে, আলহামদুলিল্লাহ বলতে শরম লাগে। গাঁজা খাইতে লজ্জা লাগে না? চুরি করতে শরম লাগে না? হ্যাঁ, এই বড় বোতল ঠান্ডা করে শরাব খাইতে লজ্জা লাগে না? কিরিয়া যেখানে লজ্জা লাগার সেখানে লাগে না, আর যেখানে লজ্জা না লাগার সেখানে লাগে। খুব সাবধান। ওই যে আমি কিছুক্ষণ পূর্বে একটি হাদিস বললাম যে যারা মাহফিলে বসে খালিস অন্তরের সাথে ইশক মুহাব্বতের সাথে আল্লাহ পাকের জিকির করবে, শুনবে এবং কোরআন ও হাদিসের কথা শুনে উচ্চ আওয়াজে সুবহানাল্লাহ বলে ডাকবে, আল্লাহ তাআলার সাথে সাথে দেরি করবেন না, সাথে সাথে ওই বান্দার আমলনামায় 70টি নেকি দান করে দেবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान पर ये महफिल है। मैं और कुछ ही देर में खत्म कर दूंगा, तो 4 बात करके कि बयान तो सुनते ही रहते हैं, और मेरा तकरीर कुछ अलग हिसाब का होता है। मैं मनकबत में, नात में, हम्द में तकरीर करता चला जाता। पहले हम्द बारी ताला, फिर उसके बाद नात रसूल पढ़ी गई। अब मनकबत हुसैन पढ़ा जाएगा, आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, और इसी में बयान भी होता चला जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आइए सब मिलकर पढ़े कि यही दिल की हसरत, यही है सदा, यही दिल की हसरत, यही है सदा, कि इलाही दिखा करबला। यही दिल की हसरत, यही है सदा, इलाही दिखा करबला। है शेरे खुदा का जहां लाडला, है शेरे खुदा का जहां लाडला, इलाही दोस्त इलाही इलाही दिखा अभिषेक बच्चों को कि नबी का नवासा अली का है बेटा, जिसे सैयदा ने है नाजों से पाला। नबी का नवासा अली का है बेटा, जिसे सैयदा ने है नाजों से पाला।
ارے کیا گھر کا گھر سب سپرد خدا، کیا گھر کا گھر سب سپرد خدا، الہی دکھا کربلا، الہی ارے یہی دل کی حسرت یہی ہے صدا، الہی محبت کے ساتھ پڑھیے، الہی دیکھا، الہی دیکھا نہ اس جیسا دیکھا زمانے میں قاری۔ بڑا عمدہ شعر ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنی محبت ہے، کتنا آواز نکلتا ہے۔ نہ اس جیسا دیکھا زمانے میں قاری، ارے کٹا سر ہے پھر بھی تلاوت ہے جاری۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ان کا آواز تو نہیں، سر کٹ گیا، تن سے سر جدا ہو گیا، پھر بھی نیزے پر کیا جاری ہے؟ قرآن کی، زور سے قرآن کی۔ ابھی بھی کہو گے کہ میرا حسین مردہ ہے، اے میرے حسین کو مردہ کہنے والے، کیا ابھی بھی کہو گے کہ حسین مردہ ہے؟ جو کٹ گیا، کٹنے کے بعد سر نیزے پر ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ آقا حسین کی لب دکش کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کی صدا گونج رہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی کہو گے کہ میرا حسین مردہ ہے؟ تو شعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ نہ اس جیسا دیکھا زمانے میں قاری، کٹا سر ہے پھر بھی تلاوت ہے جاری۔ ارے کوئی ایسا ملتا، کوئی ایسا ملتا نہیں دوسرا، کوئی ایسا ملتا نہیں دوسرا، الہی دکھا کربلا، الہی یہی دل کی حسرت یہی ہے صدا، الہی دکھا، الہی دکھا۔ ابھی شعر پر توجہ، شعر نے کیا خوب کہا ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، اس شعر سے سمجھ لو۔ اے مولویوں، اے مفتیوں، کیا تم نے ایسے ہی مفتی بن چکا؟ کتاب نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اگر پڑھے ہو تو پھر بھی حسین کی عظمت پوچھتے ہو، حسین کی شان تلاش کرتے ہو کہ کہاں ہے، کیسا ہے۔ دیکھیں شعر کیا خوب کہا، شعر فرماتے ہیں کہ اسی سے سمجھ لو ہے کیا شان و عظمت، کہ پشت نبی تھے شبیر جب تک، کہنا زور سے سبحان اللہ۔ پشت من سمجھتے ہیں تو پشت کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ، ہے نا؟ اللہ اللہ، قربان جائیے اس حسین پر، قربان جائیے حسین کی نانا پر، جیسا نانا ویسا نواسا۔ جب نبی رحمت للعالمین نماز پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ زور سے کہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے بھائیو دوستو بزرگو، نماز کس کے لیے؟ زور سے کہیں نماز کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ قیام کس کے لیے؟ غلامی کس کے لیے؟ عبادت کس کے لیے؟ بندگی کس کے لیے؟ سب اللہ ہی کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، وہ آقا رحمت للعالمین، وہ ایسا نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کر دیا، اعلان کر دیا، گھوشنا کر دیا کیا کہ وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے نبی میں نے آپ کو صرف نبی ہی بنا کر نہیں بھیجا، پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، رسول بنا کر نہیں بھیجا، بندہ بنا کر نہیں بھیجا، مخلوق بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اے نبی میں نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. کہیے سبحان اللہ. اے نبی صرف آدم کی ذات کے لیے نہیں، صرف آدمی کے لیے نہیں، بلکہ میں نے آدم کی ذات کے لیے آپ کو رحمت بنایا، جن و جنات کے لیے آپ کو رحمت بنایا، شجر و حجر کے لیے آپ کو رحمت بنایا، درخت کے لیے رحمت بنایا، چرند پرند کے لیے رحمت بنایا، پہاڑ و پروت کے لیے رحمت بنایا، ندی و نالے کے لیے رحمت بنایا، چاند ستارے کے لیے رحمت بنایا. اے نبی زمین و آسمان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، بلکہ 18,000 مخلوقات کے لیے اے نبی آپ کو میں نے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا. کہیے جو سے سبحان اللہ. جب نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجنے کا باری آتا ہے، بھیجنے کا جب بیان ہوتا ہے تو نبی کی شان کو سن کر جلنے والے کا دل بیدار ہونے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور گستاخ رسول کا خراب ہو جاتا ہے بھیجا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو نبی کا گستاخ ہے رسول کا اس کا بھیجا خراب ہو جاتا ہے. کیا رہے نبی تو میرے جیسا بشر ہے، پھر وہ رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتا کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار، ڈرنے کوئی بات نہیں ہے. مارے گا تو ہم کو مارے گا، آپ لوگ کو نہیں مارے گا. ارے ہم جب کھل کر کے بولتے ہیں تو آپ کھل کر میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نبی میں نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، وہ رحمت والا نبی، وہ رحمت والا نبی جو سب کے لیے رحمت، کعبہ کے لیے رحمت، مسجد کے لیے رحمت، قرآن کے لیے رحمت، عبادت کے لیے رحمت، بندگی کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، چندے کے لیے رحمت، سورج کے لیے رحمت، کل جہان کے لیے رحمت، 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت. وہ رحمت والا نبی اللہ کا عبادت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ادبان لی نبی رحمت للعالمین نماز میں داخل ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، قیام کیا، قرات پڑھی، رکوع میں گئے، رکوع ہوا، اب سجدے میں گئے. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، جب نبی رحمت للعالمین، وہ رحمت والا نبی جب رحمان کے حضور جھک رہا، جب رحمان کے حضور جھک گیا، جیسے ہی سجدے میں گئے، میرے آقا سجدے میں گئے اور نبی کا نواسا، وہ نواسا جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے گزرا کرتے تھے تو جب رونے کی آواز آتی تھی امام حسن حسین کی زبان سے تو نبی تڑپ جاتے تھے اور تڑپ کر پکار اٹھتے تھے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرا یہ دونوں نواسا کیوں رو رہا ہے؟ اے فاطمہ خبردار خبردار، میرے نواسا کو نہ رلانا، کیونکہ میرا نواسا جگر کا ٹکڑا ہے. کہ یہ سبحان اللہ. میرا یہ دونوں لال مجھ نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے، مجھ نبی کا ایک حصہ ہے. صحابہ اکرام سے یہی کہا کرتے تھے کہ صحابیوں کہ میرا دونوں ناتی، دونوں نواسا مجھے نبی سے ہے اور میں ان سے ہوں. کہ یہ سبحان اللہ. کیا مثال ہے! خود رحمت للعالمین نے مثال دے دیا، اس کے باوجود بھی پوچھتے ہو کہ حسین کی عظمت کیا ہے. نبی نے خود کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے فاطمہ میرے دونوں بچے کو رونے نہ دینا، کیونکہ جب میرا یہ دونوں نواسا روتا ہے تو میرا دل لرز جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں. رونے نہ دینا. تو نبی کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی رونا برداشت نہیں، ان کی تکلیف نبی کو برداشت نہیں.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگ کا حسین بچپنا کا عالم، نبی سجدے میں گئے، عبادت کس کا کر رہے ہیں؟ زور سے بولیے، عبادت کس کا کر رہے ہیں؟ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ تسبیح کس کا پڑھ رہے ہیں؟ تسبیح اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، غلامی اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے۔ جب نبی رحمت اللہ نبی نے رب کو سجدہ کرنے کے لیے سجدے میں گئے، اتنے ہی میں آقا حسین کھیلتے کھیلتے بچپنا کا عالم دوڑتے دوڑتے فوراً آ کر نانا کے پشت پر سوار ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ اللہ، نانا کے پشت پر بیٹھ گئے۔ اب نبی رحمت للعالمین سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں؟ اب تو میرا وہ نواسا میرے پشت پر سوار ہے، میرا وہ جگر کا ٹکڑا میرے پشت پر بیٹھ گیا ہے کہ جس کو میں اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے وہ بیٹھ گیا۔ اب نبی رحمت للعالمین تسبیح پڑھ رہے تو سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کتابوں میں آتا ہے 3 یا زیادہ سے زیادہ 5 یا پھر زیادہ 7، 3 5 یا پھر 7، اس کے بعد اور نہیں۔ نبی رحمت للعالمین سجدے میں گئے، تسبیح شروع کیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 3 ہو چکا، اب نبی کشمکش میں مبتلا ہے کہ نواسا پیٹھ پر سوار ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ پھر اور 2 بڑھایا، سبحان ربی الاعلی، تاکہ اب اتر جائے، سبحان ربی الاعلی، تاکہ اب اتر جائے، مگر اترے نہیں۔